हेलो पिला माने वेलकम करुच्ची आपण मानक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल रे आउ एक नूतन वीडियो रे। तो आपण मानक पई गोटे बहुत बड़ अपडेट टी पळे आछी जोटा कि आपण मानकर गोटे एग्जाम डेट को नेकी अपडेट आछी। तो एग्जाम डेट टी कोडा रहिछि कोन रहिछि एवं तार केमती आपण प्रिपरेशन करिवे कोन कोन सब क्वेश्चंस रहियो केमती सब क्वेश्चंस आसीबो एग्जाम पैटर्न कोन सब आज ए वीडियो रे आपण मानक पई मु नै आछी बुझि पाल। तो वीडियो टी स्टार्ट करिया आगुरु आपण मानकु जणाई देबी जे एई जो वीडियोटी नै आछी मु एटा एई नोटिफिकेशन टी आछी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रु। तो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रु कोन नोटिफिकेशन टी आछी ना आपण मानकर जो सीजीएल रो एग्जाम हबार थिला कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रो एग्जाम हबार थिला। तो तार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पाई डेट टी आपण मानक पाई मेंशन हे सारी छी। तो कौन रही नोटिफिकेशन टी चलतु आम देखा। तो देखिले आपण मानक मुझे देखी दूची जे सब्जेक्ट रही कौन ना डिटेल नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 बुझी पाले बुझी पाले। तो सीजीएल 2025 जो आपण माने अप्लाई करथिले आवेदन करथिले तो तार एग्जाम डेट टी मेंशन हे सारी छी। कौन है एडवर्टाइजमेंट परसेंट टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 5751 ओ डबल एसी डेटेड 12/12/2025 माने ए डेट रे आपण मानकर जो एग्जाम नोटिफिकेशन टी आस्थिला। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर कहला जोटा कि रही आपण मानकर कौन ना 27/2/2026 आपण मानकर डेट टी क्लोज हेतिला अप्लाई करिया। छाड़न तो एगुड़ा किसी माने रखुनी। तो मेन जोड़ा रही सेटा रही एट कौन रही ना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीजीएलआरई 2025 विल बी हेल्ड ऑन 19th April 2026 जोटा कि आपनकर संडे रे एग्जाम हो। को तारीख ना 19 तारीख रे एग्जाम हो। ए जो 19 तारीख आगु आसुची आसंता 19 तारीख रे आपण मानकर एग्जाम हो। कौन रही ना इन वन सिटिंग थ्रो ओएमआर मोड इन ऑल 30 डिस्ट्रिक्ट्स केमती रहिबो ना ओएमआर मोड रे आपनकर एग्जाम हबो। ओएमआर क्वेश्चन सब आसीबो एग्जामिनेशन रे कोडी ना टोटल 30 टा डिस्ट्रिक्ट रे एग्जाम हबो आपनकर बुझि पारले। तो ये तो थिला एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट टी आपण मानक पई पळे आछि जोटा कि रहिछि 19 एप्रिल बुझि पारले 19 एप्रिल रे एग्जाम हबो। तापर कौन देखिबा आमे ना एग्जामिनेशन जो हबो तार सब केमती कोन क्वेश्चन सब केते मार्क रे आसीबो केते मिनिट एग्जाम हबो एवं नेगेटिव मार्किंग अछि ना नै। तो से गोटा सब एठी मेंशन हेछि। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन लिखिछि स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओएमआर मोड रे हबो माने एटा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टा आपनकर हबो। टोटल आपनकर कोन रहिछि ना 150 टी क्वेश्चन रहिछि टोटल 150 टी क्वेश्चन एवं 150 मार्क माने गोटा क्वेश्चन गोटे मार्क लेखा बुझि पारले। एवं आपण मानकु एथि पय टोटल टाइम केते ना 150 मिनिट रो टाइम मिलिबो। तो आगुरु सीजीएल रे कोन होतला ना 150 टा क्वेश्चन रहउतला आपण मानकु 3 घंटा रो समय मिलुतला किंतु ताकू एबे 3 घंटा रो समय टेकु कम करी 2.5 घंटा कर दिया जायछि माने आपण मानकु 2.5 घंटा रे 150 टा क्वेश्चन सॉल्व करिया को पड़िबो। एवं एट जो लिखिछि compensatory time 50 minutes of sorry for eligible PWD candidates। तो जो माने फिजिकली हैंडिकैप्ड अछन से मानन को 50 मिनिट्स एक्स्ट्रा मिलिबो जो 50 मिनिट्स रहइबो 150 मिनिट प्लस 50 मिनिट्स माने 200 मिनिट्स रो जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स अछन तांकू 150 क्वेश्चन पाई मिलिबो। तो ये थिला तो क्वेश्चन रो तापर कोन रहिछि ना मेन जोटा कि आपण मानकर ना नेगेटिव मार्किंग। तो एठी नेगेटिव मार्किंग रो टोटल मेंशन हेछि 0.25 मार्क्स रो नेगेटिव मार्किंग हबो। 0.25 मार्क्स माने आपण मानकू चारिटा भूल ले गोटिए माइनस हबो। जदि आपण मानकर चारिटा भूल होउची ताले एठी आपण मानकर 5 मार्क डिडक्ट हबो। चारिटा जाक भूल प्लस एक्स्ट्रा 1 मार्क बुझि पारले। तो 0.25 रो नेगेटिव मार्किंग ये रह गला।
ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ କେମିତି କୋଉଠୁ କୋଉ ସାଇଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ନା ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି candidates concerned are advised to download their admission letter from official website of the commission www.oac.gov.in from 10th of April to onwards ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି www.oac.gov.in ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ୱେବସାଇଟରୁ ଆପଣମାନେ 10 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ନା ଆପଣ ୟୁଜର୍ସ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାହାବି ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ ରହିଲା ତାକୁ ଆପଣ ପକାଇ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଡେଟ୍ ଆଉ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ କେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, କେଉଁ ଡେଟ୍ ପରଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଗୁଡାକ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ରହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ disability not less than 40% who have applied for avail scribe ପାଇଁ ଏଟା ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ scribe ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ ରହିଛି ଆମର କଣ କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା SSC ଡଟ୍ @gmail.com ଏଇଥିରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ 13 ତାରିଖ ଭିତରେ। ତ ଇଏ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏତେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ବାକି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟିସଟି ଆସିଛି ଏ ନୋଟିସରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଡେଟଟି 19 ତାରିଖକୁ ମେନସନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭଲରେ ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଥିବେ ଆଶା କରେ। ତା ବାଦ ଆପଣ ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ଆଜି ହଉଛି 6 ତାରିଖ 6 ଏପ୍ରିଲ, ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କେତେ ଦିନ ନା 12ରୁ 13 ଦିନ। 13 ଦିନ ତ କହିହବନି, ଆଉ 12 ଦିନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 12 ଦିନ ରହିଲା, ଏଇ 12 ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ପ୍ରିପାରେସନର ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ଆହୁରି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ସ୍ପାଇକ୍ କରିବେ, ବଢେଇ ପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ ଉପରେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସେ DI ହଉ କିମ୍ବା ସେ ରିଜନିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆମର GK GS ହଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଫୋକସ୍ କରିକି ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମେନ୍ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନା ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ। ଏବେ ଯୋଉ 12 ଦିନ ରହିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 12 ଡେଜ ର ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ ଲେଖେ ମୋକ୍ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ପାଇପାରିବେ ନା ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହଉଛି, କୋଉ ମାନେ ସରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଆସୁଛି ବା ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ କମି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ, ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଆହୁରି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବେ। ତ ତା ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ ରହିଛି, ସେଇଠି ଯାଇ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆରାମସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହବାଟା ହିଁ ହବ ଏକ୍ସାମ। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ହାତରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଦିନ ରହିଲା, ସେଇ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜୋରସୋରରେ ଦେଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଇଥରକ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଯେ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ନେଇ ଆସିବି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅଛି
ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ିବି, ଯାହା ଯାହା ନୂଆ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ନୂତନ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି। ତ ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ